عظيما والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا المجمع الكريم على إحياء ذكر الله سبحانه وتعالى وإحياء ذكرى هذه الطريقة الصوفية النكشبندية التي هي إحدى الطرق الموصلة إلى الله والطرق الصوفية المنتشرة في بلاد الإسلام شرقا وغربا، والتي كان لها دور عظيم في دعوة الناس إلى ربهم وفي حثهم على التخلق بالتزكية والتحلية بالآداب التي جاء بها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap para hadirin dan para hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita telah kedatangan salah seorang syekh, salah seorang guru mulia, termasuk salah seorang guru daripada Al-Akh Amin bin Kiai Haji Syafi', yang mana beliau adalah guru besar, salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Rubat Tarim Hadramut Yaman, pesantren yang telah banyak melahirkan daripada orang-orang alim dan para tokoh-tokoh, di mana malam hari ini beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas memulai tausiahnya dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha berfirman dengan firman-Nya, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan sesungguhnya kaum lelaki yang banyak mengingat Allah dan kaum wanita yang banyak mengingatnya, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan bagi mereka ampunan yang agung dan pahala yang besar. Kemudian salawat serta salam beliau pula semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan para rasul, beserta segenap para sahabat serta para pengikut beliau sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita semua di perkumpulan yang agung dan mulia ini untuk menghidupkan suatu prosesi zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta prosesi Tariqatus Sufiyah Naqsyabandiyah Al-Musilah, sebuah tariqah jalan untuk menuju Allah, jalan para tokoh-tokoh sufi, sebuah jalan yang menyampaikan seorang manusia kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebuah tariqah yang telah begitu tersebar pesat baik di barat dan di timur, sebuah tariqah yang memiliki pengaruh yang besar dan andil yang besar untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengajak mereka semua untuk at-takhalluq wa tazkiyah bil adab syariah, untuk memiliki akhlak dan perangai yang baik serta metode penyucian diri dengan memiliki adab-adab syariah. والطرق الصوفية تعتمد على الاشتغال بذكر علام الغيوب والتنزيه القلوب عن العيوب والذنوب، فإن الاشتغال بالذكر وكثرته
يجعل الشخص محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقد قال الأئمة الصوفية: الذكر منشور الولاية، فمن أعطي المنشور فقد أعطي الولاية. Kemudian beliau menegaskan kembali bahwasanya thariqah sufiyah ini adalah sebuah jalan yang berpondasikan seseorang selalu menyibukkan diri dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikri allamil ghuyub, senantiasa mengingat Allah zat yang mengetahui segala perkara-perkara yang gaib, wa tanzihin nafsi anil uyubi wad dunub, dan metode penyucian jiwa dari segala aib-aib, celah, dan dari berbagai macam dosa. Karena sesungguhnya kesibukan seseorang untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seorang yang mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih, karena sesungguhnya ketika seseorang mencintai sesuatu, tentu ia akan banyak menyebut daripada hal tersebut. Oleh karena itu, zikir adalah mansyurul wilayah, pertanda terbesar daripada tanda kewalian. Barang siapa yang telah Allah anugerahkan pertanda kepadanya, maka ia telah memperoleh gelar kewalian dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم إن الذكر بالتهليل بذكر لا إله إلا الله هو حصن للناس وللأمة من جميع المخاوف الحسية والمعنوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل: لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إذا قالها الإنسان في آخر حياته ومات عليها جعلها بشارة له بدخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Kemudian beliau melanjutkan, ketahuilah bahwasanya zikir dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, tak ubahnya adalah sebuah benteng perlindungan yang kokoh bagi umat manusia dan bagi keseluruhan umat dari berbagai macam perkara-perkara yang kita takutkan, baik daripada ketakutan-ketakutan, daripada perkara yang hissiyah atau ma'nawiyah, perkara yang zahir ataupun perkara yang kita takutkan dengan perkara-perkara yang batin. Rasulullah SAW bersabda berkenaan tentang hal tersebut yang beliau riwayatkan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adzabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng pertahananku, maka barang siapa yang masuk dalam bentengku, niscaya ia akan aman dari berbagai pedihnya azab siksaanku. Rasulullah SAW pula menjadikan kalimat yang agung ini, barang siapa yang mengucapkannya di akhir hayatnya, ditutup usianya, datang kematian sembari mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Rasulullah memberikan kabar gembira: man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir omongannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, niscaya ia akan kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتماع لذكر الله، وبشر من يجتمع للذكر
ببشارات كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه أو في رواية ويذكرون الله إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula amat mengajak dan menganjurkan segenap umatnya untuk berkumpul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau pula Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amat banyak sekali daripada bisyarat, kabar gembira tentang perkumpulan manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang beliau sabdakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah, wa di dalam riwayat lain au yadhkurunallah illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumus sakinah wa hafat alaihimul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Artinya tidaklah sebuah kaum berkumpul untuk mengingat Allah, membaca daripada kitab Allah, kecuali akan turun rahmat kepada mereka. Mereka akan diliputi dengan berbagai macam sakinah, ketenangan hati. Mereka pula akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah, dan Allah pun membanggakan kelompok kaum tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati kebun, taman daripada taman-taman surga, maka mampir dan singgahlah. Maka para sahabat pun bertanya, lantas apa daripada kebun-kebun surga tersebut, wahai Rasulullah? Maka sang Rasul pun bersabda, hilakut dzikri. Kebun taman surga tak lain tak ubahnya adalah perkumpulan manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis beliau yang lain beliau bersabda, sabaqal mufarridun, telah unggul, telah menang, telah sukses al-mufarridun. Maka para sahabat bertanya, siapa itu al-mufarridun ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mereka lah kaum lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, begitu pula kaum wanita yang banyak mengingatnya. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. Dalam hadis beliau yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum?" Apakah kalian ingin aku beritahukan dengan sebaik-baik amal kalian, wa azkaha, dan yang paling bersih, inda malikikum, di sisi raja yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha, dan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal tersebut khairun lakum min infaqid dhahbi wal fiddah wal warik, lebih besar pahalanya daripada kalian berinfak dengan emas dan perak sekalipun. Bahkan amal tersebut lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kalian menebas batang-batang leher mereka ataupun mereka yang menebas batang leher kalian.
Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, zikrullah, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وهكذا في الذكر فضائل عظيمة ينالها المجتمعون بذكر الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله ذنوبهم ويقضي حوائجهم، حتى أنه يغفر لمن أحبهم أو لمن جلس معهم ولم يكن منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله حفوهم إلى السماء، فيسألهم الحق سبحانه وتعالى: وهو ماذا تركتم عبادي وهو بهم أعلم؟ فيقولون: يا ربي تركناهم يحمدونك ويهللونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل رأوني؟ قالوا: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وأكثر لك تحميدا وتمجيدا. فيقول الله: وماذا يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. فيقول الحق سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول: ومما يخافون؟ فيقولون: يخافون من النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الحق سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها هربا. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم وأمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يطلبون. فيقول أحد الملائكة: يا ربي إن فيهم رجلا ليس منهم وإنما مر لحاجة فجلس معهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Kemudian beliau menjelaskan, maka seperti itulah Allah memberikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah anugerahkan kepada manusia yang gemar berzikir kepada Allah. Terutama mereka berzikir di dalam perkumpulan-perkumpulan manusia yang banyak, berzikir bersama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka pengampunan darinya, wa yaqdi hajatihim, menyelesaikan berbagai macam hajat-hajat mereka. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mencintai orang-orang yang duduk bersama mereka, walaupun orang tersebut bukan daripada golongan mereka. Hal tersebut dijelaskan di dalam salah sebuah periwayatan hadis. Sesungguhnya inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di segenap penjuru muka bumi ini. Mereka berkeliling untuk mencari majelis-majelis zikir. Maka jika mereka menjumpai dan mendapatinya, mereka mengelilingi majelis tersebut sampai ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, setelah kalian kembali dari perkumpulan zikir tersebut, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku? Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, kami mendapati hamba-hambamu yuhammidunak wa yusabbihunak wa yumajjidunak,
mereka membaca tahmid kepadamu, mentasbih kepadamu, dan mengagungkanmu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun bertanya kepada mereka, apakah mereka melihatku? Maka mereka menjawab tidak. Maka Allah kembali bertanya kepada para malaikat tersebut, bagaimana jika mereka melihatku? Maka para malaikat kembali menjawab, andai mereka melihatmu ya Allah, niscaya mereka akan lebih untuk bertasbih dan mengagungkan kepadamu ya Allah. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada malaikat tersebut, apa yang diminta oleh hamba-hambaku tersebut? Para malaikat mengatakan mereka mengharap dan memohon surga darimu ya Allah. Allah kembali bertanya, apakah mereka melihat daripada surga tersebut? Para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Fakaifa law ra'auha? Bagaimana jika mereka melihat daripada keindahan dan keelokan surga tersebut? Maka para malaikat mengatakan, andai mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih bersemangat meminta daripada surgamu tersebut. Allah kembali bertanya, lantas mereka meminta perlindungan kepadaku dari apa wahai malaikat? Para malaikat menjawab, wahai Allah, mereka berlindung kepadamu daripada pedihnya api siksaanmu ya Allah. Allah kembali bertanya, apakah mereka melihat daripada api neraka tersebut? Maka mereka menjawab tidak. Bagaimana jika mereka melihatnya? Maka para malaikat mengatakan, andai mereka melihat neraka tersebut, tentu mereka akan lebih memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari pedihnya api neraka. Maka pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkata di hadapan para malaikatnya, ushidukum ya malaikati, kalian adalah saksi bagiku wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Aku telah memberikan keamanan dari perkara yang mereka takutkan, dan aku memberikan kepada mereka segala yang mereka inginkan. Maka salah satu daripada malaikat pun kembali berkata kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya ada salah seorang di antara mereka, marra bihim wa laysa minhum. Mereka, orang tersebut bukanlah dari kelompok orang tersebut. Hanya ketika orang tersebut lewat di majelis tersebut, ia pun duduk karena ia memiliki hajat keperluan dengan orang yang hadir majelis tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata di hadapan para malaikatnya, walahu qad ghafartu, baginya pula aku mengampuni. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan pernah celaka dan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah alladzi jama'akum ala hadzal khair wa waffaqakum li hadzal khair wa ahdarna ma'akum hadzal khair wa hadzal ijtima' ala dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala kama jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak an yajma'ana في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يقضي حاجاتنا وحاجاتكم، وأن يعطينا ما سألنا من خيرات الدنيا والآخرة، وأن يجعل مجالس الذكر ومجالس الخير هذه سببا لرفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج العاجل ويرفع ما نزل بالأمة الإسلامية، وأن يجمع شملهم على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحيي بينهم التراحم والمحبة والتواد الذي هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى وللإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل ضير، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما.
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ الشيخ الكيائي شفيع الدين وأبنائه والقائمين معه ومؤسسين هذه الطريقة. ربنا يتكرم عليهم بالرحمة والمغفرة، وببركاتهم تقضى الحوائج وتدفع النوائب والمصائب، ويعطى كل منا ما سأل وأمل من خيرات الدنيا والآخرة. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian pada bagian akhir daripada tausiah beliau, maka ketahuilah Allah telah memberikan kepada kalian taufik sehingga mampu menghadiri daripada majlis yang penuh dengan kebaikan ini. Maka kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak akan mengumpulkan kita kembali fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang paling tinggi di sisinya kelak. Dan semoga Allah selalu mengabulkan daripada hajat-hajat kalian semua dan hajat-hajat kita semua, selalu memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan majelis-majelis zikir yang semacam ini selalu makmur, dan sebagai sebab untuk mengangkat berbagai macam bala di antara kaum muslimin, dan sebagai sebab agar turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar selalu menggabungkan dan menyambung daripada kalimat persatuan di antara kaum muslimin, menghidupkan rasa kasih sayang, saling mencintai satu dengan yang lain, karena saling menyayangi dan mencintai tersebut adalah sebab terkuat memperoleh kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saling menyayangi adalah tanda tumbuh kuatnya keimanan di dalam hati seseorang, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat Allah yang jiwaku di genggamannya, lan tadkhulal jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian hatta tahabbu, sampai kalian benar-benar mencintai satu dengan yang lain. Apakah kalian ingin aku beritahu cara agar tumbuh kecintaan satu dengan yang lain? Afshus salama bainakum, maka senantiasa kalian menyebarkan kalimat salam di antara kalian. Maka kemudian beliau kembali berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan daripada para kiai tersebut, khususnya Kiai Syafi' dan para kiai-kiai ini, dan para orang-orang panitia yang senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya, berdiri tegak untuk keberlangsungan majelis zikir ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahannya kepada mereka selalu, dan dengan keberkahan mereka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan mengabulkan segala yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ini yang bisa kami terjemahkan daripada mutiara nasihat beliau, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.